Pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan video. Evo danas je lijep dan, sunce je izašlo, rano je jutro, što znači da je odlično vrijeme za instalirati nove vinde koje smo nabavili. Tako da, evo tu sam dokupio alata, imamo standove, imamo dizelicu koju mi je pustio friend i nešto alata. I nadam se da ćemo danas to uspjeti riješiti jer stvarno bi volio staviti nove vinde na. Tako da ne gubimo previše vremena, možemo odmah početi, otpustiti vide na kotačima i dignuti auto na standove. Ok, evo sad smo skinuli kotače sa prednje vozačeve strane i ovo je stanje vinde u kojoj je sad. Kao što se može vidjeti, poprilično je prljava, navoj se niti ne vidi, prsteni su pojedeni. Mislim, govorimo, Gevinda ima skoro 10 godina, kod mene 5, tako da odradila je one svoje. Vrijeme za nove, a ovdje nisam nalazi nove, tako da nemamo previše duljeti. Za početak, znači, treba skinuti stabilizator, vijek je iza, onda ovaj vijek tu, tako da možemo micati glavičinu kako nam odgovara. I imamo vijek tu iza, sada izaštri. Biti na veze, tu iza je vijek. Tako da, ništa, možemo početi lagano skijati u to. A kasnije će trebati još povezivač moldi isto, ali to stavljam za kraj. Ok, malo je zapeklo iza, tako da ne mogu je otpustiti sad, pa sam odlučio probati spojiti ovaj vijek ovdje, da se mogu igrati, da se mogu micati kako meni paše, pa probati onda. Ok, da vam pokažem. Znači, izvadili smo maticu, morali smo koristiti normalno VD40 jer hrđa i tako to. Ovo smo izvadili van i ostalo nam je još, znači ovo tu, ovaj glavni vijak koji drži Gevindu za glavičinu. Kad to spojimo, ona je više manje ovdje dole slobodna i onda još samo moramo izvući iz gore, iz onog strut bara i to je to. Evo ga, znači to je vijak i matica. Sad možemo krenuti na skidanje strut bara, znači imamo dvije vide i u treću ću samo lagano otpustiti. To na drugoj strani još neću raditi jer tamo još nisam počeo, znači samo tu. tako malo po malo.
I evo je HNR Gevinda vani. Izvukli smo od tuda. Sistem koji sam koristio uspije. Super. I eto sad možemo izvaditi nove AP, počistiti to malo, usporediti AP do HNR Gevindi koje imamo, staviti jednu do druge i namjestiti istu visinu, tako da mi lijepo stanu unutra. I onda idemo na drugu stranu. Ajmo napraviti zanimljivu usporedbu AP do HNR. U čemu razlika? Odmah možemo vidjeti u navoju je velika razlika. Imamo dosta više navoja AP Gevinda i drugačiji je položaj stabilizatora. Ova HNR je imala puno više položaj stabilizatora, to bi se baš i nije sviđalo. Tako da navoj, ne znam li ćete uspjeti vidjeti navoj tu. Vjerojatno ne, zbog sunca, ali ovdje je navoj puno finiji nego ovdje. Navoj se tu niti ne može vidjeti jer je toliko prljava Gevinda, ali da. Ništa, sam moram staviti ovaj vijak gore i skinuti uporište od tizera i prebaciti ga na AP Gevinda. I onda može ići Gevinda na auto, tako da. Ok, znači ne mogu skinuti uporište sa stare Gevinda jer mi treba udarač. Tako da kada vidim udarač to ću riješiti, prvim će mi ga donijeti. A da onda skinem Gevindu sa ove strane. Spojili smo sponu, stabilizator i maknuli smo vijak od iza koji drži Gevindu u glavčini. I sad je već izvlačimo van. Tako da dok ne dobijem udarač su mi oba dvije Gevinde van i onda možemo samo prebaciti uporište na nove. Sad imamo problem. Treba izvaditi, a da nam ne klizne ponovo unutra. U redu, evo izvadili smo i drugu. Ovo sam izvadio zajedno sa stabilizatorom jer mi je bilo poprilično nezgodno u toj poziciji izvaditi stabilizator van. Tako da, evo sad čekamo Fabija i onda ćemo skinuti uporište i staviti ga na nove. Evo ga. A few moments later. U redu. Evo, složili smo uporište na ovu Gevindu za desnu stranu. Sad ćemo je staviti unutra. Ok, znači Gevinda tu je stavljena, treba još samo stabilizator staviti sa ove strane na balans štangu i desna strana je gotova. Malo sam zape, U čemu je problem? Problem je u ovom stabilizatoru. Znači vida je zapekla, ne možemo nikako skinuti, čak je bio i Fabio tu, provali smo sa udaračem, ali ne ide jer se vrti sve zajedno. Tako da ja ću montirati Gevinde gore bez tog jednog stabilizatora, to ću si pustiti za kraj da se igram. Znači na ovoj strani još nisam stavio, a na drugoj strani se već montira. I znači Gevindu sve je stisnuto kao što ste vidjeli, ova strana je gotova.
Sad ćemo baciti gore gevindu za ovu stranu, sve to stisnut. Mačka se tamo skriva, došla vi šta radim. Bela! Mjau, gevinde, da. Tako da, niš, bacimo se na posao. Za sada je prošlo 4 sata. Znači sad je podne, počeo sam u 8 ujutro. Tako da, idemo dalje. Ok ljudi, evo znači ova strana je gotova, unutra je stisnuto, još treba stabilizator stisnut, ova strana je isto gotova. Tako da komplet prednja strana gevinde je gotova, složena. Dojmovi za sad. Dojmovi za sad su super. Poprilično je zgodno imati ovaj vijek tu, njega samo stisnuti ili otpustiti i onda mi prsten se kliže bez problema. Odlično, znači satisfakcija na levelu. Strut bar smo stisnuli i to je riješeno. Sad jedino što preostaje je montirati kotače i ići probnu vožnju. Još mi samo preostaje odlučiti se za visinu. I ne bi još ga ubacao u pod jer ubrzo imam tehnički. A zadano tehnički treba proći na rupu, tako da bi pustio na ovoj visini. Malo je više od onog na koliko smo bili naštimane HNDR, tako da mislim da bi trebala visina biti ok. Ako ne, lako ih potiskinem kotače pa podesim visinu malo. Kad završi tehnički i sve, onda ću baš napraviti jedan video, probat ću ga baš zakucati u pod. Pustiti do kraja da vidimo koliko nisko bi to išlo, baš me zanima koliko bi bio u podu. Ryan Little. Sad je visok skoro kao kad sam bio na oprogama, ali dobro, to je privremeno, samo 2 dana, 3, dok ne riješim tehnički i onda ćemo ga prvo baciti u pod. Sada da su poprilično udobne. Koja razlika je da smo sad dignuti, ali pojedno da sam sjetio ovu stepenicu bio. Ovako normalno je vožnje super za sad. Auto je i dalje tvrd, ali ne toliko da je neudoban, nego je brz odaziv, jednostavno sviđam brz odaziv, isto kao kod HNDR-a. Znači mali pokreti odmah, osjetite razliku. Puno udobnije su. Puno udobnije. Znači prođem preko rupe, nije da će mi bubrezi zaboliti odmah. Rupa je za sada ok, ne znam da bi mogao ići probat da, znam točno dionicu gdje ću ići probat koliko su udobne ili ti ga neudobne. Me zanima kako će biti. Koliko će biti udobno, to znam. U redu, mislim normalno osjeti se. Ali nisu onako ružni zvukovi kao prije da mislim sad će mi trap otpast. Zakućemo i dalje, ali nije toliko loše.
baš me zanima kada ga budem spustio, kakav osjećaj će biti. I evo ga, to je to, složeno. Visoki smo ko koze. Tako govore, nemam pojma zašto, ali kažu kad je auto visok da si ko koza. Sad je Pugi kao koza, visok. Mjerio sam znači 15 cm mu je sada branik od poda, a 3 prsta su između guma i blatobrana. Ali nema veze. Bitno da smo mi to složili. Vidimo se u sljedećem vlogu ekipa. Lajkajte video ako vam se sviđa video. Ako vam se ne sviđa video, svejedno stavite like. Jer like stvarno puno pomaže kakve rezultate će napraviti video, kakve rezultate radi moj kanal. Tako da isto tako i komentirajte. Napišite bilo šta, napišite neko svoje mišljenje, nek vaše iskustvo s Gewindama, kako ste vi nešto radili i slično. Stvarno se nadam puno da vam je pomogao ovaj video. Što se tiče instalacije ili što se tiče samog odabira Gewindi. To bi bilo to ljudi od mene za danas i vidimo se u sljedećem vlogu i do onda peace!